Limited attack mani coprok jak mani obo ketal party mungya ek dui din por-porono जों नुबि मानो कुनो सब डिविजन कुनो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चक्रब जाखा कैमरामैन अटैक लाइजाखा कुनो गिरजाखा मैक्सिमम जगावनो जों नुबि मानखा एफआईआर मानि यागुलो पुलिस abono serious naharai logi action खालाया obo haikeno kaisa party mong lai thangnai 7 tarik shonibar horo आशीष देबरमा बुमुंगै खरकसा कक्तुमा थुमनाय चिनिनो कलिग bo nogo thangmani lamao samung sitra khlaini rokbai attack laijaka choprop jakha bono kirma singsake bujakha bono silaini gada bai bokrogo bui lengrei arono lengprai tonjakha paithago radapur thanani police bono kerengbar hospital lutlangai bini treatment khlaijaka taini din phungo attack khlaijaknai कक्तुमा थुमनायनि बिसिंतै एफआईआर खालायजाखा रादापुर थानाव आदिननो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट कुमुलुं प्रेस क्लाबनि खायसे टीम त्रिपुरा हासिनि सिनियर जार्नालिस्ट रक फाय रादापुर थानाव जों कक साफायगा पुलिसनि बोखाखै कक रोजाखा 24 घन्टानि बिसिङाव आसामिनो एरेस्ट खालायजाखनाय बेयाबा जों दिनै नुबै मानखा 24 घन्टा लायै 48 घन्टा लायखा 48 घन्टा लायै 5 दिन लायखा दिनै बाय 6 दिन कानानै थाङै दङ दिनै शुक्रबार हेना शनिबार फायगांगे एक सप्ताहनाय पार्टी बाय पार्टी नांलायमानि चप्रबलायमानि अबो आलकाको जों कक्तुमा थुमनाय रक प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चप्रबै जंखांगे पुलिस बाद दबनो सिरियस एक्शन नाहारनानि तिनि दाबियावबोनो दागि आसामिनो एरेस्ट खालायनानै खालायै जाहाथे अ पार्टी मुंनो गुबै जास्टिस रोनानै थों जों नुबै मानखा 6 दिन 5 दिन लायै 6 दिन मानि परेबो जेहेतु आसामी एरेस्ट खाया पुलिस आबोनि बागै जों दिनै रादापुर थानाव खायै नुबै मानखाना जत त्रिपुरा कक्तुमा थुमनाय रक निनियानि ताइगैसा अर्गानाइजेशन हनलायावै जोंरो थानसाके तिनि आसामिनो एरेस्ट खायासा चिनि मुभमेंट चलि दंनाय हनै गायसनो खरां जोंरो टिसाका आगरतला प्रेस क्लाबनि आदंरो फायसपायगा त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि रो फायसपायजाक बरम गोनां ताककरा सुरजित पाल अबो हायगोना चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि आलादा दालबिदाल अर्गानाइजेशननि दिन फायसपायजाक प्रेस क्लाबेर सदस्य आशीष देबबर्मार উপর আক্রমণ সংঘটিত হয় ওনাকে বেদরকভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আমি কুমুলুং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি রাধাপুর থানায় আসি ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত আজকে 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হোক যদি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনে পথে নামতে বাধ্য হব আমরা রাস্তায় বসতে বাধ্য হব আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব
চেষ্টা করছি কিন্তু মানে যে কথা দেওয়া হয়েছে 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট করে পারছি না তা না যে আমরা চেষ্টা করছি তো অ্যারেস্ট করতে পারছি না চেষ্টা করছি আজকেও সকালে পাঠাচ্ছি আজকেও না খুব আশা আসলে আপনার আপনি তো সেদিনের কথা হ্যাঁ। করছিলেন যে আপনি অ্যারেস্ট করলেন